warahmatullahi wabarakatuh. Untuk biar bisa menyampaikan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita awali dengan membaca Alkitab. Ya dulu karena desori waktu dari Syekh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكبر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكريم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين وإلى بلاد الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني وإلى بلاد الكرام صاحب الولاية والبلاد Pangeran Matagama وإلى درجة رجال الغيب الذي بنا ومعلمنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الشيطان لله الأمر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فإن الله سبحانه وتعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد الأدب عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني النكاح سنة الأنبياء وزيار أولياء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني إياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم الله رب العالمين. Hadirin wal hadirat serta calon kedua mempelai yang berbahagia, pertama-tama mari bersama-sama kita memanjatkan segala puji dan syukur hanya milik Allah Rabbul Alamin. Tiada yang patut kita sembah, kita puji, kita imani, kita taati kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya atau kasih dan sayang Allah jualah kita pada hari ini dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan daripada perintah Allah dan mengikuti daripada sunnah Rasulullah. Olehnya kata orang ikan cepat ikan gabus yang lebih cepat lebih bagus. Nah, kepada saudara Abdul Rahmat serta saudara Arbi pada hari ini akan melaksanakan akad nikah ya. Nah, mau menikah kan? Iya, mau menikah. Yang mana menikah ini merupakan daripada perintah Allah, juga merupakan sunnah Rasul. Oleh karena itu nyata merupakan ibadah, dan setiap ibadah itu hendaklah dilaksanakan dengan keikhlasan hati dan arti di antara kedua belah pihak, tidak terpaksa ataupun dipaksakan untuk menikah. Jelas tidak ada terpaksanya, sama-sama mau kan? Ya, sama-sama cinta ya. Nah,
Kemudian daripada itu hendaklah diawali dengan niat yang baik, karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyah wa innamal kulli imrin ma nawa. Sesungguhnya sahnya suatu amal itu dengan niat, dan sesungguhnya tiap-tiap perkara itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi penting artinya niat di dalam pelaksanaan akad nikah ini. Apabila niatnya salah maka tidak bernilai ibadah. Akan tetapi sebaliknya apabila niatnya benar maka bernilai ibadah, dan secara hukum syariat mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat saja tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah dalam bahasa kita adalah sejahtera. Sejahtera itu dalam arti keluarga itu dapat memenuhi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, ya. Kebutuhan lahir seperti sandang, papan, pangan, insyaallah sudah luar biasa mampu. Kemudian kebutuhan batin, ya, kebutuhan batin tahu kan? Masih tanda tanya ya, belajar dengan bapak tadi, ya. Kebutuhan batin itu bukan hanya satu kamar, satu lampu, akan tetapi ibadah kepada Allah itu merupakan kebutuhan batin, seperti sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Menuntut ilmu agama juga merupakan kebutuhan batinnya. Menasihati istri, yaitu juga merupakan kebutuhan batin. Kemudian memberikan hiburan kepada istri juga merupakan kebutuhan batin. Misalnya refreshing, ya, misalnya bulan madunya mereka nikah ini ke Pulau Bali kan misalnya. Tapi Pak, kalau kejauhan Pulau Bali kami ada Pulau Kumala pada dekat, ya. Kalau tidak mau juga ke Pulau Kumala, mau tak mau lah Pak, ya, pulau yang terakhir yaitu Pulau Kapur, ya. Itu juga merupakan kebutuhan batin. Nah, intinya untuk mencapai keluarga sakinah itu kuncinya hanya satu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun kita hidup bahagia di alam yang fana ini, jika kebahagiaan tersebut tidak didasari yang namanya takwa kepada Allah, maka kebahagiaan itu hanya bersifat sementara saja. Saya kira itu sedikit yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan nikah singkat ini, ya. Mungkin banyak kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan senantiasa rahmat, barakah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua khususnya kedua calon mempelai dapat mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum kita melaksanakan izin kabul, terlebih dulu kepada saudara Abdul Rahmat serta saudara Armi, karena kita tidak suput dari suatu kelalaian, kehilapan atau kelupaan, oleh karena itu kita dianjurkan untuk memohon ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca 2 kalimat syahadat, yang bukan berarti kita baru masuk Islam, akan tetapi kita pertegas kembali keislaman kita, karena kita menikah secara Islam. Kemudian keislaman kita, 2 kalimat syahadat kita dibenarkan oleh 2 orang saksi, ya. Kemudian daripada itu kita membaca sholawat atas Nabi, karena kita melaksanakan sunnahnya. Yang terakhir kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Intinya adalah kita dapat melaksanakan amal ibadah ini karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara Abdul Rahmat serta Ami, ikutin saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الذي لا هو الحي القيوم. الذي لا إله إلا
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Saya terima nikahnya Armi binti Ahmad Shah dengan mas kawinnya 218.700 rupiah tunai. Uangnya tinggal dapat masalah uang rupiah itu uang. Saya terima nikahnya Armi binti Ahmad Shah dengan mas kawinnya 218.700 rupiah tunai. Nikahnya Armi binti Ahmad Shah dengan mas kawinnya 218.700 rupiah tunai. Bilang tunai dan saya terima ya kamunya. Dengan mas kawinnya 218.700 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Armi binti Ahmad Shah dengan mas kawinnya 218.700 rupiah tunai. Ini baru saya umumkan ya.
Jangan jodoh ya. Ini ya Bilang pulang-pulang. ini sudah mewakilkan kepada saya untuk melaksanakannya. Buktinya beliau ada tanda tangan dari nama, jadi saya tanda tangannya. Jadi dari malam sudah diwakilkan karena beliau kurang pendengaran Pak. Jadi kalau di sini kan tidak enak. Jadi sudah diwakilkan kepada saya untuk melaksanakan. Jadi tinggal saya melaksanakannya. Kita dengan bersalaman dengan mas kawinnya 218.700 rupiah tunai. Terima nikahnya Armi binti Ahmad Syah dengan mas kawinnya 218.700 rupiah tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Astaghfirullah wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub saghiriha wa kabiriha wa dhahiriha wa batiniha qawlan wa fi'lan. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Saudara Abdul Rahman bin Rahman, saya nikahkan Armi binti Ahmad Syah dengan saudara yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawinnya 218.700 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Armi binti Ahmad Syah dengan mas kawinnya 218.700 rupiah tunai. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيد الاولين سيد الاخرين سيد الجلال الثقلين سيد الآخرين سيد الصالحين سيد القديم سيد العالمين رضي الله عنهم أجمعين. اللهم إنا نسألك الشفاعة والكرامة والبركة برحمة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بينهما كما علقت بين أعداء محمد وألف بينهما كما علقت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما علقت بين إبراهيم وموعدا. اللهم ألف بينهما كما علقت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى الصديقة وغيرهما واجعل بينهما مودة ورحمة وطيب الكسر إنه على من تشاء قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين والجدتنا والمعلمين والإسلامين ونساء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم فيعمل بهم والرحمة بين الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رحمة فرج على المسلمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كاسعا واسعا مباركا به والدنيا والاخره واجعلنا بها نعم المنيب. اللهم انا نسالك رحمه عند الموت والعفو عند الحساب. اللهم يسر لنا امورنا والدنيا والاخره وسر لنا بك بهجتنا بوجه سيدنا وحبيبنا
اللهم بالحكمة وسلوى وبالعفو من الإنسان والجن ومن الشيطان والإبليس ومن ينزل من الحوى ومن ينزل من السماء ومن يخرج من الأرض اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء الذي سوف القضاء وسلمة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولانا يا شفيع دعانا بحرمة سيدنا محمد يستجب دعانا حاجة دعاءك فأردت تستجب لك وعجل إنك لا تخلف المئات يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على رسولك سيدنا محمد selanjutnya pembacaan sikap taklik saya baca dari atasnya sampai Sikap taklik. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah, saya Abdul Rahmat bin Rahmat berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Armi binti Ahmadsyah dengan baik atau musyawarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sihat taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badannya atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepadanya, jatuhkanlah talak sah. Atau pengganti kepada saya, jatuhkanlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut, saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Bunda Amil Zakat, kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Tenggarong 7 Oktober 2018. Suami Abdul Rahmat. jangan terlalu mati pelan-pelan saja ya. Ya,
makan sedikit tempatnya. Ya. Penyerahan mas kawin. Iya, mas kawin ya. Iya itu. Iya, laki-laki. Sebenarnya berdiri aja. Ya, diri. Ya. Saling menghadap. Duduk berhadapan. Ya. Ya, saya minggir dulu. Ini hadapan polo. Hadapan polo. Iya dia deh. Iya, rahmat berhadapan sama istri, Mas. Saling berhadapan, ya. Silakan dipoto, tukang foto. Nih, Mat, naik dikit, Mat. Kamu naik dikit. Iya. Ya, pandang kamera, lihat kamera. Iya, saling menatap janjian kapan nih. Iya, nanti malam boleh ya, Mas. Iya.